वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और मैं अभी मस्त नहा धुला करके रेडी हो गया हूँ और जस्ट आकर के बैठा ही हूँ अभी। और बेसिकली मैं आप सभी लोगों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे कहना चाहता हूँ और जो स्वतंत्रता दिवस है हमारी उसके लिए भी हार्दिक शुभकामनाएं। और यौम आज़ादी हमारा जो आज जो 15 अगस्त है यौम आज़ादी का दिन है, जो आप सभी लोगों को मुबारकबाद। अगर कहना चाहूँ मैं तो देखो, ये 15 अगस्त जो यौम आज़ादी वाली जो दिन होती है, स्वतंत्रता दिवस जो होता है, ये एक अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है और काफ़ी हम लोगों के लिए और पूरे देश के लिए और पूरे देश के नागरिकों के लिए काफ़ी ज़्यादा और काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है। तो भाई ये पूरे हिंदुस्तान का एक त्यौहार है, हर शख्स को मनाना चाहिए और इसमें शामिल होना चाहिए। हमारा जो देश है वो इतने सालों तक अंग्रेज़ों के गुलाम रहा और काफ़ी मेहनत और मशक्क़त के बाद हमारा जो देश है वो आज़ाद हुआ। और इसमें आज़ादी में कितनी लोगों की कुर्बानियाँ गई, कितने लोगों के खून बहे और कितने लोग इसमें मशक्क़त की, अपने घर बार को छोड़े, अपने जो है वतन के लिए जान तक दे दिए। और हम देखो, थोड़ा सोचने वाली बात है कि हमारे, क्योंकि हमें तो बस ऐसे सब पका पकाया मिल रहा है ना, हमें तो कोई ऐसे आज़ादी के लिए लड़ना नहीं है। लेकिन सोचो ज़रा उन लोगों के लिए जो मतलब हिंदुस्तान के अंदर रह रहे थे और ऐसे मतलब हर रोज़ अंग्रेज़ों का जुल्म सहना, अंग्रेज़ों की बातें सहनी, उनकी अलग अलग लॉ लेकर के आते थे वो। और मतलब उनकी जो उलूल जुलूल लॉ रहती थी, कोई मतलब वो दिशा नहीं, मतलब किसी को भी कुछ भी उठा। आपने जालियांवाला बाग सुना होगा, तो उसमें किस तरीके से जो है अंग्रेज़ों ने हमारे हिंदुस्तानियों के ऊपर जो जुल्म करा। तो ये सारी मुशक्क़त और मेहनत के बाद जो हमारा जो देश आज़ाद हुआ, 15 अगस्त 1947 का दिन था, जो कि काफ़ी खुशी का दिन था। और उसके बाद हमारे देश के अंदर जो हमारा जो झंडा है और हमारा जो फ्लैग जो आसमानों में जो लहराया है, जो झांकी थी वो देखने लायक थी। और आज भी हमारे देश के अंदर जो हमारा तिरंगा जब लहराता है तो उसको देखने में अलग ही मज़ा आता है। और मतलब एक प्रेम है, एक प्रेम की भावना जाग उठती है अपने देश से, अपने देश की मिट्टी से और अपने देश के तिरंगा से। मतलब अगर अपने देश की बात करें जाए तो अपने देश की काफ़ी ज़्यादा विशेषता है। इस देश के अंदर हमारे भांत भांत के अलग अलग तरीके के कौम रहती है, अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं। आप साउथ में चले जाओ आपके अलग लोग मिलेंगे, आप नॉर्थ में चले जाओ आपके अलग लोग मिलेंगे, आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाओ आपके वहाँ अलग लोग मिलेंगे, वहाँ एक अलग भाषा मिलेगी आपको। कई तरह के धर्म हैं इस देश के अंदर और इस देश की यही एक खूबसूरती है कि इस देश के अंदर सारे धर्म हैं और सारी सीज़न हैं। समझ रहे हो इस बात को? अगर आप जो है कश्मीर साइड में जाओगे तो वहाँ आपको ठंडी ज़्यादा देखने को मिलती है। वहीं अगर आप जो है केरला चेन्नई की तरफ जाते हो तो वहाँ पे आपको कुछ ज़्यादा गर्मी देखने को मिलती है। तो कुछ इस तरीके का हमारा देश है और इस देश में अलग अलग तरीके की अब खूबसूरती कैसे, मैं आपको ये बताने की कोशिश करता हूँ कि देखो, आपका एक बाग है, एक बागीचा है, उसमें आपके एक ही फूल रहेंगे मज़ा नहीं आएगा। उसमें आपके अलग अलग तरह तरह के फूल रहेंगे, तरह तरह के फल रहेंगे, तो उसमें आपको अलग लेवल रहेगा एक मज़े का। समझ रहे हो ना? तो उसी तरह से हमारी जो देश है, हमारा जो मुल्क है, हमारा जो हिंदुस्तान है, उसी के अंदर सेम सिचुएशन है, सेम चीज़ है कि इसके अंदर तरह तरह के लोग हैं, अलग अलग तरह के लोग मिलेंगे आपको, हर जगह पे अलग अलग भाषाएं मिलेंगी। यही हमारी देश की खूबसूरती है और यही हमारा देश जो सभी देशों से हमें महान बनाता है और इसी देश की यही खूबसूरती है। और इस बात से कोई भी इसको इनकार नहीं कर सकता है कि हिंदुस्तान के आज़ादी में मुसलमानों का कोई रोल नहीं रहा है, हिंदुओं का कोई रोल नहीं रहा है, बल्कि इस हिंदुस्तान के आज़ादी में सभी लोग मिल करके और सभी लोग साथ मिल करके अंग्रेज़ों से लड़ा है और बहादुरी के साथ लड़ा है, तब जाकर के हमारा देश आज़ाद हुआ है। जंग आज़ादी में हिंदुस्तान तारीख़ का एक अहम बाब है जिसे कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, जब से लेकर के आज तक पूरे हिंदुस्तान में आज़ादी का जश्न बड़ी ही शान और शौकत से मनाया जाता है और पूरे मुल्क को दुल्हन की तरह सजाया जाता है और मुजाहिदीन को याद करा जाता है। मगर अफसोस क्या आपने कभी गौर किया है कि जंग आज़ादी में हिस्सा लेने वाली मुसलमानों की कितनी तादाद थी? यहाँ तक बात यह है कि हिंदुस्तान के यौम आज़ादी में जो लोग कहते हैं कि मुसलमानों का हाथ नहीं रहा है, जो लोग नहीं जानते बेचारे, ठीक है, उनको जो चीज़ बताया गया बस वही चीज़ मानते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे कि मुसलमानों का क्या रोल रहा है जंग आज़ादी में। क्या हमें ये भी पता है कि जंग आज़ादी में कितने उलमा जो है इसमें शहीद हुए हैं, कितने आलिम लोग शहीद हो गए हैं इसमें? हमें ये भी नहीं पता, क्योंकि हम जानने की कोशिश ही नहीं की है ना, हमें जानने की कोई रुचि ही नहीं है। अरे क्या होंगे क्या मतलब क्या है, मतलब आज़ादी में जो लोग गए उनको याद ना करा जाए, ऐसा नहीं है। जश्न आज़ादी में औरों का नाम तो बड़े
ہی عزت و احترام سے لیا جاتا ہے، لیکن افسوس کہ ہم یہ بھی تک نہیں جانتے کہ ہندوستان کے آزادی میں ہمارے علماء کا کیا کردار رہا ہے، مسلمانوں کا کیا کردار رہا ہے، اور یہ جاننا بہت ضروری ہے آج کے دور میں کہ ہم ان شہیدوں کو بھول نہ جائیں جو جنگ آزادی میں جن کا رول رہا ہے، ان کو ہم سب یاد رکھیں۔ 15 اگست یا 26 جنوری کو ایک ایسا ٹائم ملتا ہے کہ نہیں یار، ان سارے شہیدوں کو یاد کرا جائے، اور جو کہ حقیقتاً یہ ہمارا حق ہے کہ ہم ان کو یاد کریں۔ دنیا میں مسلمانوں نے اپنی قوم، اپنے ملک و وطن کے لیے بے شمار قربانیاں دی ہیں۔ اسی طرح بر صغیر سے انگریزوں کو 7 سمندر پار واپس بھیجنے کا معاملہ آیا تو مسلمانوں نے اپنا تن من دھن سب کچھ داؤ پر لگا دیا۔ ٹیپو سلطان نے جو قربانیاں پیش کی ہیں 17ویں صدی کی تاریخ میں اس کی مثال نظر نہیں آتی۔ ٹیپو سلطان انگریزوں کے لیے آخری قلعہ ثابت ہوئے۔ انگریزوں کا جو دبدبہ جب پورے ہندوستان پر ہو گیا، اس کے بعد انگریزوں نے جو بربریت اور ظلم و ستم کی داستان مسلمانوں کے خون سے لکھی، وہ یقیناً بھلائی نہیں جا سکتی۔ ہندوستان کی آزادی کے لیے ملک کی ہر قوم جد و جہد میں لگی ہوئی تھی، مگر سوال یہ تھا کہ پہل کون کرے۔ جب ہندوستانی عوام اسی کشمکش کا شکار تھی، اسی وقت دہلی کے جامع مسجد سے ایک آواز انگریزوں کے خلاف جہاد کی بلند ہوئی۔ یہ آواز قائد جہاد آزادی حضرت علامہ فضل الحق خیر آبادی کی تھی۔ آپ ہی نے وسیع پیمانے پر سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف جہاد کی آواز بلند کیا اور علماء سے جہاد پر فتویٰ لیا، جس پر اسی وقت دہلی کے 33 علماء حق نے دستخط کی، جس میں قائدین و مجاہدین کی بڑی تعداد مسلمانوں کی تھی۔ لاکھوں عوام اہل سنت نے اپنا خون نظر کر کے حب الوطنی کا ثبوت پیش کیا۔ ہزاروں کی تعداد میں علماء شہید کیے گئے، لاکھوں مجاہدین سولی پر لٹکا دیے گئے۔ مسلمان مجاہدین کی فہرست کافی طویل ہوتی گئی، مگر پھر کیا ہوا؟ جب ہمارا ملک ہندوستان آزاد ہوا، ہماری تاریخ کو مسخ کر دیا گیا، اسے بگاڑ کر عوام کے سامنے پیش کیا گیا، تاریخ کو محدود کر دیا گیا۔ وہ مجاہدین جنہوں نے آزادی کا علم بلند کیا تھا، ان کے نام تک مٹا دیے گئے۔ ہم ہرگز یہ نہیں کہتے کہ ہمارے ملک کی دیگر قومیں اس میں شامل نہیں تھیں، انہوں نے بھی اپنے ملک کے لیے ہمارے دوش بدوش حصہ لیا۔ آج ہندوستان کی دھرتی اگر سبز و شاداب ہے، اس ہریالی کے پیچھے مسلمان اور ہندوؤں اور دیگر قوموں کا بھی اس میں بہتا لہو ہے۔ اسی فکر میں ہم 15 اگست کو ہمیشہ یاد کرتے ہیں، اور جو لوگ جنگ آزادی میں جو لوگ شہید ہو چکے ہیں، ان کو ہم لوگ خاص طور سے یاد کرتے ہیں اور ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں کہ جتنے بھی لوگ یوم آزادی میں جو شہید ہوئے ہیں، اللہ پاک ان کو سر بلند کرے۔ ہمیں ہندوستان سے کافی زیادہ پریم ہے اور کافی زیادہ پریم کرنا ہی چاہیے، اور ایسا کام کرنا چاہیے کہ ہندوستان کا نام روشن ہو، ہمارے ملک کا نام روشن ہو، ہمارے ملک کے طرف جب لوگ دیکھیں ایک عزت کی بھاونا ان کے دل سے نکلنی چاہیے۔ میں چھوٹا تھا، تقریباً 8 یا 10 سال کا ہوں گا، تو جب ہاتھ میں میں نے جھنڈا لیا رہتا تھا اور وہ جب جھنڈا پھہرتا تھا آسمانوں میں، تو ایک الگ طریقے کی خوشی ہوتی ہے۔ وہ جو جلیبیاں کھانے کی خوشی اور جو بھی دیگر جو چیزیں تھیں، وہ ایک الگ لیول کا ہوتا تھا۔ تو آئی ہوپ کہ بس میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا تھا، اور کچھ میں تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہتا تھا یوم آزادی کے بارے میں۔ تو بس یہی تھا، اور آج کا دن دیکھو کیا ہوتا ہے، کیونکہ کافی زیادہ میں نے بھاشن دے دی ہے، ٹھیک ہے؟ تو بس اس کو تھوڑا آپ لوگ دیکھ لو، ایڈجسٹ کر لو، ٹھیک ہے نا؟ تو کوئی بات نہیں۔ آئی ہوپ کہ آج کا جو میرا ولاگ تھا، آج کا جو میرا ویڈیو تھا، آپ کو پسند آیا ہوگا۔ پلیز آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں اور ایسے ہی مزیدار ولاگ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے ٹیک کیئر اینڈ بائے۔ لاسٹ میں ایک نعرہ ہو جائے، ہندوستان زندہ باد، انقلاب زندہ باد، ٹھیک ہے؟